इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास पहली ऑप्शन आती है पेज, कवर पेज की। मतलब कि हम कोई बुक लिख रहे हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जहाँ पे हमें कवर पेज की जरूरत पड़ती है, कोई प्रोफाइल बना रहे हैं, तो हम यहाँ से कवर पेज का टेम्पलेट कोई भी उठा के अपने कवर पेज को क्रिएट कर सकते हैं, या हम office.com से और भी कवर पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं जिसको हम यूटिलाइज करके कवर पेज को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लैंक पेज की ऑप्शन है, कंट्रोल एंटर दबा के भी हम नेक्स्ट पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। लेकिन अगर हम शॉर्टकट की यूज नहीं करते, इंसर्ट मेन्यू में जाके हम ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर सकते हैं क्लिक यहाँ पे करने के बाद। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है पेज ब्रेक की। हम कहते हैं कि जैसे हमने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया था तो हमारे पास नया पेज तो क्रिएट हो गया था, इसका मतलब ये कि हमारे पास ये जो बाकी ब्लैंक एरिया है इसमें हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अगर हम इस बाकी एरिया में, ब्लैंक एरिया में टेक्स्ट को नहीं लिखना चाहते, हम कहते हैं जैसे हम यहाँ पे एंटर करें तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए, इसी पेज पे आने की बजाय, तो हम ब्लैंक पेज की जगह पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज तो इंटर हो जाएगा, हमारा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन नहीं रहेगी। हम जैसे ही यहाँ पे आने के बाद क्लिक करेंगे एंटर का तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। मतलब ये हो गया कि इसके बाद, अब इस लोकेशन के बाद हमारे पास जो बाकी स्पेस है वो ब्लैंक रहेगी, हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो हमने एक ब्रेक ऐड कर दी अपने पेज के अंदर। इसके बाद हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है टेबल की। हम कोई भी टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा फिर इसको ब्लैंक कर देता हूँ ताकि हम मोर पेजेस पे ना जाएं। चलिए मैंने अंडू कर दिया सारे पेजेस, सिर्फ एक पेज रह गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं इंसर्ट टेबल की। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं जिससे हम रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी एक ही रो होगी, 4 कॉलम होंगे, या 4 कॉलम के साथ हम 6 रोज को। बाय डिफॉल्ट हमारे पास मैक्सिमम 10/8 का टेबल क्रिएट हो सकता है, लेकिन हम इसके अंदर मजीद कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं, मजीद रोज को भी ऐड कर सकते हैं। किसी भी रो को हम पूरी सिलेक्शन करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन आ जाती है। राइट क्लिक करने के बाद इस मेन्यू में हमारे पास इंसर्ट की ऑप्शन आ जाती है, जहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं इंसर्ट रो अबव, मतलब कि जो सिलेक्शन हमने की हुई है उस रो से ऊपर एक रो इंसर्ट करें या उससे नीचे एक रो इंसर्ट करें। हम कहते हैं कि इससे नीचे करें तो एक हमारी रो और ऐड होगी। इसी तरह हम एक और कॉलम ऐड कर सकते हैं, पूरे पूरे कॉलम को हम जहाँ पे हमने इंसर्ट करना है उस वहां पे एक कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू में से फिर हम जाएंगे इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट या इंसर्ट कॉलम टू द राइट। अगर हम राइट पे कहते हैं तो राइट साइड पे एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह से और भी कॉलम और रोज को ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये देखें कि जैसे ही हमने ये एक टेबल इंसर्ट किया तो हमारे पास एक नया टैब यहाँ पे क्रिएट हो गया डिजाइन का, और एक और टैब क्रिएट हो गया लेआउट का। तो 2 टैब हमारे पास नए क्रिएट हो गए मेन्यू में जो कि पहले नहीं थे। अगर मैं इसमें से क्लिक हटा देता हूँ, टेबल में से क्लिक हटा देता हूँ, ये देखिए मैं टेक्स्ट में क्लिक करता हूँ तो ये मेरे टैब दोनों गायब हो गए। यहाँ से दोनों टैब मेरे गायब हो गए। अगर मैं वापस टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे दोनों टैब आ गए। इसमें से पहला डिजाइन का है कि हम हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, ब्लेंड रोज, टोटल रोज कहाँ पे सिलेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, लास्ट कॉलम, ठीक है। उसके बाद बैंडेड कॉलम, यहाँ से हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ पे आपने ये जो कॉलम्स की और रोज की जो बॉर्डर लाइंस है उसको शो करवाना है। ये पूरे के पूरे डिजाइन प्रीसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो प्रीसेट्स ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास हैं, हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया जैसे मिसाल के तौर पे, ठीक है। फिर डिजाइन को हम सिलेक्ट करने के बाद जो शेडिंग है एक सेल की वो भी कर सकते हैं। अगर हमने एक सेल को सिर्फ शेडिंग करनी है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, अगर मेरा क्लिक यहाँ पे है, मैं शेडिंग पे जाके इस पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ उसी सेल की शेडिंग चेंज हुई है, उसका कलर चेंज हुआ है। लेकिन अगर मैं एक पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और कलर चेंज करता हूँ तो पूरी की पूरी रो का होता है। इसी तरह मैं अगर पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और शेडिंग पे क्लिक करता हूँ तो पूरे पूरे कॉलम को मैं कलर कर सकता हूँ। तो ये सिलेक्शन करने के बाद हम जितनी सिलेक्शन करेंगे, जितने सेल्स की सिलेक्शन करेंगे, हम उसका शेडिंग कलर चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह लेआउट पे चले जाते हैं।
ہمارے پاس سلیکشن ٹول ہے، سلیکٹ سیل ہے، کالم ہے، رو ہے یا پورا پورا ٹیبل ہے. اگر ہم یہاں سے سلیکشن کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ماؤس کرسر کو سلیکٹ کرنے کے بعد کلک رکھنے کے بعد ہم کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ویو گریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے، ہم گریڈ لائن کو دیکھ لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس بارڈرز کی یہ جو لائنز ہیں یہ شو نہیں ہو رہی، جیسے مثال کے طور پر اس فارمیٹ میں ہمارے پاس لائنز شو نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے ڈرا نہیں کی ہوئی اس کی فارمیٹنگ میں جو ہم نے چوز کیا تھا. لیکن یہاں پہ ایک لائن تو ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہم ان گریڈز کو شو کرنے کے لیے ویو گریڈ لائن پہ کلک کریں گے تو ٹیبلز کی جو گریڈ لائنز ہیں وہ ہمیں ڈسپلے ہو جائیں گی یہاں پہ. اگر ہم کلک ہٹا دیں گے، اس کو ان چیک کر دیں گے تو وہ لائنز ہٹ جائیں گی. ٹیبلز کی پراپرٹی پہ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں گے، پراپرٹیز میں چلے جائیں گے. میں تھوڑا سا اس ٹیبل کو ذرا جلدی جلدی کر دیتا ہوں تاکہ ہماری یہ کلاس ٹیبل کے اوپر بہت لمبی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ پوری کی پوری آپشنز ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس پھر ڈرا ٹیبل، ہم اگر خود سے ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود سے ڈرا کر سکتے ہیں. یہ ایک کالم ہو گیا، ہم دو کالم کو کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم خود بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر میں دوبارہ کالم اور روز کو ڈرا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے میں خود ڈرا کر رہا ہوں. یہ اگر ہم انسرٹ میں ٹیبل کی آپشن سے یہاں سے ہم کالم اور رو سلیکٹ نہیں کرتے، ہم خود بھی ڈرا کر سکتے ہیں. دیکھیے اس مینیو میں ڈرا ٹیبل کی آپشن یہاں پہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. ہم یہاں پہ بھی کلک کرنے کے بعد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واپس لے آؤٹ پہ جاتا ہوں میں. اریزر ہے، اریزر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ٹیبل کریٹ کیا ہوا ہے اس کی جو لائنز کا جو بارڈر کا جو کلر ہے یا جو لائنز ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے. اور یہ گریڈ بھی ختم ہونی چاہیے. یہ جو دونوں سیلز کے درمیان ایک ڈیوائڈر ہے اس کو ختم کر کے ہم مرج کرنا چاہتے ہیں دو سیلز کو، تو ہم اریزر کا یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس لائن کو میں اریز کرنا چاہتا ہوں. تو یہ دیکھیے کہ یہ لائن ختم ہونے کے بعد یہ دونوں سیل مرج ہو کے ایک سیل بن گئے. میں اس جگہ پہ اپلائی کرتا ہوں اریزر کو تو یہ دیکھیے دونوں سیل مرج ہونے کے بعد ایک سیل بن گئے. میں اسی طرح اگر اوپر اور نیچے والی لائنز کو کرتا ہوں تو یہ دیکھیے اوپر اور نیچے دو سیلز مرج ہو گئے ہیں. تو میں اریزر کا استعمال یہاں پہ کر سکتا ہوں. اسی طرح ڈیلیٹ ہے، میں ایک سیل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ جس سیل کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، جس سیل کے اوپر ہمارا کرسر ہے وہاں پہ کرسر رکھنے کے بعد ڈیلیٹ کے آپشن پہ جا کے ڈیلیٹ سیل پہ کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس آپشن آ جاتی ہے کہ جو سیل اس کے ساتھ آگے ہیں ان کو لیفٹ سائڈ پہ کرنا ہے، یا جو باقی سیل سے ریلیٹڈ ہے اس کو اوپر شفٹ کرنا ہے، یا پوری کی پوری رو کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے، یا پورے پورے کالم کو ڈیلیٹ کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس آپشن ہے. جس آپشن کو بھی سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اوکے پہ کلک کریں گے تو جیسے میں کہتا ہوں شفٹ سیل لیفٹ پہ کلک کرنے کے بعد میں نے اوکے کیا تو یہ جو اس کے باقی کے سیل تھے وہ ساری لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہو گئے. یہ دیکھیے یہاں سے سیل ختم ہو گیا، یہاں پہ اب سیل موجود نہیں ہے. میں دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، ڈیلیٹ سیل پہ کلک کر کے لیفٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے ایک اور سیل یہاں سے چلا گیا. تو ہمارے پاس یہاں سے دو سیل غائب ہو گئے اور باقی سیل ہمارے لیفٹ سائڈ پہ موو ہو گئے. تو یہ ہماری ڈیلیٹ کی آپشن تھی. اس کے بعد پھر انسرٹ کی آپشن یہاں پہ بھی ہمارے پاس اس لے آؤٹ میں آ گئی، جو ہم رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لے کے آتے تھے. انسرٹ کالم ٹو دا لیفٹ ٹو دا رائٹ ابو، انسرٹ رو ابو، انسرٹ رو بلو، انسرٹ سیل. تو یہی آپشن ہمارے پاس یہاں پہ آ گئی ہیں، انسرٹ ابو، انسرٹ بلو، انسرٹ لیفٹ، انسرٹ رائٹ. تو یہ ساری کی ساری آپشن ہمارے پاس یہاں پہ آ گئی. اسی طرح پھر ہم کسی سیل کو مرج کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم دو سیل کو سلیکٹ کرتے ہیں تو مرج سیل کی آپشن ہمارے پاس انیبل ہو جاتی ہے. ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ دو سیل مرج ہو جائیں گے. ہم نے یہ کلک کیا، یہ دونوں سیل مرج ہو گئے جیسے ہم اریز کرنے کے بعد کر رہے تھے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سیل کو ہم سپلٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم سپلٹ پہ کلک کیا. وہ کہتا ہے کہ نمبر آف کالمز کتنے سیل اور بنانا چاہتے ہیں آپ، مطلب اس کے کالم کتنے بنائیں گے، رو ایک ہی رہے گی یا زیادہ ہو جائیں گی. اگر اس کو سپلٹ کرنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں دو میں، تو یہ دیکھیے واپس وہ سپلٹ ہو گئے. اگر ہم اسی سیل کو پھر دوبارہ سپلٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس پہ کلک کریں گے، دو کالم اس کے اندر بنا دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ دو کالم اسی سیل کے اندر پھر بن گئے. تو سپلٹ کی آپشن آ گئی. اس طرح سپلٹ ٹیبل کی ہے، اگر ہم ٹیبل کو سپلٹ کرنا چاہتے ہیں پورے کے پورے کو، ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہاف ہاف میں ٹیبل سپلٹ ہو گیا. پھر میں ٹیبل کے اوپر کلک کرتا ہوں، ہمارے پاس وہ ٹیب اوپن ہو گیا. لے آؤٹ میں آٹو فٹ کی آپشن آ گئی. ٹھیک ہے، ہم آٹو فٹ پہ کلک کرتے ہیں. آٹو فٹ ٹو کنٹینٹ ہے، آٹو فٹ ونڈو ہے، فکس کالم وڈتھ ہے کہ ہم اس کالم کی وڈتھ کو فکس کرنے کے بعد کر دیں. یہاں سے ہم کر سکتے ہیں. ہم اسی طرح کسی بھی کالم کی ہائٹ اور وڈتھ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی الائنمنٹ ہے. جو اس کے اندر ٹیکسٹ ہم لکھیں گے وہ لیفٹ ٹاپ الائن ہے، اسی طرح ٹاپ سینٹر لائن ہے، ٹاپ رائٹ الائن ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیفٹ سینٹر لائن ہے، سینٹر لائن ہے، رائٹ سینٹر لائن ہے، باٹم سینٹر لائن، باٹم لیفٹ الائن ہے، باٹم سینٹر لائن ہے، باٹم رائٹ الائن ہے. تو یہ ساری اس جو
टेबल की अलाइनमेंट है, इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसकी अलाइनमेंट है, उसको ये देख रहा है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये मैं अलाइनमेंट समझा सकूं। मैंने ये टेक्स्ट लिखा, देखिए ये लेफ्ट टॉप है, मतलब लेफ्ट साइड पे है और टॉप पे है। मैं अगर इसकी अलाइनमेंट को चेंज करता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर में, तो ये बिल्कुल सेंटर आ गया, हर तरफ से सेंटर, ऊपर से वर्टिकली भी सेंटर है और हॉरिजेंटली भी सेंटर है। अगर मैं राइट बॉटम राइट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये बॉटम पे भी आ गया और राइट साइड पे भी आ गया। अगर मैं बॉटम सेंटर पे करता हूँ तो ये बॉटम में तो आ गया लेकिन सेंटर में है। बॉटम लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये बॉटम में है लेकिन लेफ्ट साइड पे है। इसी तरह टॉप सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये टॉप पे तो चला गया लेकिन सेंटर में आ गया, ये टॉप राइट है। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो टॉप लेफ्ट होता है किसी भी टेबल के अंदर, तो हम इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर टेक्स्ट डायरेक्शन है कि हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। सेल मार्जिन हैं कि इन सेल्स का जो मार्जिन है वो टेबल के साथ वो कितना होना चाहिए, हम यहाँ से मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सॉर्टिंग है कि मैं ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके हिसाब से या किसी भी कॉलम को सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ हमारे पास ऑप्शन रहती है कि पैराग्राफ को करना है, टेक्स्ट को करना है, ठीक है, हेडिंग को करना है, फील्ड के हिसाब से करना है, किस हिसाब से वो पैरामीटर देने के बाद सेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, तो ये आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग के ऊपर हम एक्सेल में जब जाएंगे तो कंप्लीट इसके ऊपर एक मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, ठीक है। फिर कन्वर्ट टू टेक्स्ट है कि जो आपका टेक्स्ट है उसको टैब्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पैराग्राफ मार्क्स में करना चाहते हैं, कॉमास में करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो ये इस टेबल के अंदर जितनी भी फॉर्मेटिंग है उस लेआउट के अंदर आ गई। डिजाइन मैंने आपको बता दिया था, यहाँ से आप बॉर्डर के डिजाइन को भी देख सकते हैं, बॉर्डर की मोटाई को, लाइन को देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि ये इनकी जो मोटाई है मैं उसको 3 पॉइंट पे लेके जाता हूँ, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ तो देखिए ये लाइन की जो मोटाई है वो 3 पॉइंट होगी। जिस जिस जगह पे मैं ड्रॉ करूंगा वो लाइन मोटी हो जाएंगी। मैं फिर इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ कि कौन से स्टाइल में मैंने बॉर्डर को ड्रॉ करना है, जो लाइन्स हैं उनको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं एक बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट किया, उसको मैंने ड्रॉ किया, तो देखिए मेरी लाइंस चेंज होगी। तो ये हमारी टेबल की ऑप्शन आ गई थी। इसके ऊपर मजीद फिर हम जब टेबल्स और रोज के ऊपर जो इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर वो एक्सेल में जाएंगे तो हम इसको मजीद देख लेंगे। अब हम वापस चलते हैं इंसर्ट मेन्यू के ऊपर। टेबल को मैं अभी फिलहाल रिमूव कर देता हूँ यहाँ से ताकि हम मजीद फिर इंसर्ट मेन्यू को देखें।